चाउमिन बने क्या कौन कहलु आज होची चतुर्दशी मो आमलेट तैयार करबी तो पाई करि पारिबिनी बो कौन कहलु ना ना कौन कहलु आउ थरे कहलु करि पारिबुनु देखिबा तू केमिति करि पारिबु हटो तमरे ते साथ तमे राधा बाबू जो चप्पल मारिबो अर्जुन यस अर्जुन बुझिलो माय डियर भौज तम देहर भौगोलिक अवस्थिति देखि मु ठीक भाविथिली तमे गोटे ओडिया माटीर सुंदर घास प्लेट हेइतबो हेले एबे जानुछि तमे गोटे तुच्छ पोक सुंगा हळदी बसंत न गोटे अशुभ पेच्चा ए हमारे यांक कथरे घरे समस्त उठ बसबे ये समस्त जोतारे पिटेबे घरे ना पसुनु चाळा बाजिला बाबा रे फुटाणी रे कोन हेछि काई पार्टी करछो मु पचारछि काई पार्टी करछो एसे जो कथा कोड की भाई तमे रो भाउज भाई आज सकाळे सानो भाउज हमरे टा चाउमिन देबरु ताको भोग ताळी पिंगी ताको चप्पल उठैछन आ मु कहि बारू ए तू चुप कर अबे तो रोजगार केते बिना रोजगार आसी पटी केफा मारू तू बड़ बड़ कथा कहछो मु त कहबी बिना जा करछन्ते ठीक करछन्ते भाई ए सूर्य आर्य राधा एई हमरो सब सरी गला लो एई बापाकर कोन हेछि डॉक्टर कोन कहले एई अरे किछ कहनो काई की अरे हम चुप ही काई को की आइछो एई डॉक्टर कहिले बापा को कैंसर हेछि औ सेथि पई 10 लाख टंका दरकार ए सूर्य अरे तू चाहे बापा भलो होई जिबे रे काई से कोन एकुटिया घर रे पुओ तमे माने केइ लियो दियो समस्त दियो हां समस्त टंका बाहर करो मो भागटा मु देई देबी ऐसे जो अरे तमे होउछ ए घर रो बेरु दंड तमे पुडी ए सबेरे भागो को जुछ भाई मु जदी चाकरी करी थांती ताले मु टंका देई पारि थांते हेले मु तो एबे बेकार हेलो हेलो टंका टे रोजगार करबा नै एते धमक कोन पई मोरी खाउछ मोरी दयारे चलुछ एते फुटाडी कोन पई सुनो मु आ तिनी तिनीटा बाहर लोक को चलाई परिबी मैडम बहुमा कौन कहले तमे आमे बाहर लोक तम स्वामी अन्न खाउछु तमरी दया रे चलुछु से कथाटा मते न पचारी तमे तम निजु को पचार सूर्य अरे तू कोन कथा कहउछु हां मो स्त्री कहबा चाहा मु कहबा से
मीरा हमर तो संसार अछि फ्यूचर अछि ए घर समस्त बेकार सेतिरे पुनी तमे बाय पडिलो तुच्छा बाहर लोक गानी टेंशन करूछ ए सूर्य कौन कहिलो वो बाहर लोक ନାଇଁ ଲୋ ତୁ ହଉଛି ଏ ଘରର ମାଲିକିଆଣୀ। କହିବାର ସୀମା ଟପି ଗଲେ ମୁଁ ସହିବାର ସୀମା ଟପି ଯିବି। ବାପା ଆମେ କାହାକୁ କଣ କହୁଛ ତମର ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ ସେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଇଏ ବାହାର ଲୋକ ଆରେ ମେଡିକାଲ ବେଡରେ ମରଣ ମୁହଁରେ ପଡିଥିଲୁ ନିଜ ଦେହରୁ ରକ୍ତ ଦେଇ ତୋତେ ଭଲ କରିଥିଲା ଏ ଭାଇ କୋଉଠି ଥିଲା ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଢୁ ଢୁ ବର୍ଷା ବେଳେ ମାଟିରେ ଘାଣ୍ଟି ହୋଇ ତୋ ମୁହଁରେ ହାର ଦେବା ଲୋକ ତୋରେ ଭାଇ କୋଉଠି ଥିଲା ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଅପାଠୁଆ ହୋଇ ତୋତେ ଇଞ୍ଜିନିୟର କରିଥିଲା କୋଉଠି ଥିଲା ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଜବାବ ଦେ ରେ ମଣିଷ ଜବାବ ଦେ କଣ ହେଲା ଅମଣିଷ ତମେ କାଲି ଅମଣିଷ ଗୋଟେ ଅମଣିଷ ପଶୁ ଆଚ୍ଛା ଚୁପ ଏକଦମ ଚୁପ କେହି କିଛି କୁହନା ସୂର୍ଯ୍ୟ ତୋର ଇଞ୍ଜିନିୟର ଏଣ୍ଟ୍ରି ଯିବା କଥା ମନେ ଅଛି ଘରେ ଟଙ୍କା ନଥାଏ କାହ୍ନା ଜ୍ୱରରେ କମ୍ପୁଥାଏ ଔଷଧ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ନଥାଏ ମୁଁ ତତେ 5,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଛି ସେ ଟଙ୍କା କେମିତି ଆସିଲା ଜାଣିଛୁ ରାଧା ଆର୍ଯ୍ୟ ମୋର ରକ୍ତ ବିକା ଟଙ୍କା ଫେରାଇ ଦେ ସେ ରକ୍ତ ବିକା ଟଙ୍କା ଦେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନା ସିଏ ସେ ଟଙ୍କା ଦେଇପାରିବନି। ତା ବାପା ଯିଏ ସିଏ ଦବ ତା ନହେଲେ ସେଇଟାକୁ ପିଟି ପିଟି ତା ପିଠିରୁ ଛାଲ ଉଠେଇ ଦେବି ସେ 5,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଦିଅ ଠିକ ଅଛି ସେ ଲୋକ ନା ମୋର ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅ। କର ଚାଲ ମୀରା ରେ କାହ୍ନା ଆଜିର ଖର୍ଚ୍ଚ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଇଦେବୁ ଆଉ କହିବୁ ଆଦର୍ଶ ପଟ୍ଟନାୟକଟା କାଲି ମରିଗଲା ଏ ମ୍ୟାଡାମ ବୋହୁମା ତମେ ଜାଣିଛ এই সূর্য দেহরে যেতিকি রক্ত ଅଛି ସେଥିରୁ ଅଧେ ରକ୍ତ ଏଇ ହତଭାଗାର ତେଣୁ ସିଏ ମୋ ରକ୍ତର ଭାଇ ତମେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ମୁଁ କଣ କଣ ତ୍ୟାଗ କରିପାରେ ନେଇଯାଅ ମ୍ୟାଡାମ ବୋହୁମା ଏଇ 5,000 ଟଙ୍କା ନେଇ ମୋ ଭାଇ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦବ ଏଇଠି ରହିଲା କାହିଁକି ଆମ ଭାଗ୍ୟ ଆକାଶରେ କଳା ମେଘଟା ଗୋଟି ଆସିଲା ବୁଢା ବାପଟାର ଦୁଃଖ ମୁଁ ସହିପାରୁନି କୋଉଠୁ ଆଣିବି ଏତେ ଟଙ୍କା କିଏ ଦବ ମତେ ଏତେ ଟଙ୍କା ହାରିଗଲ ମୁଁ ଦେବି ଇରେ ବାପା କାହ୍ନା ମୁଁ ଦେବି रे बापा काना मु परा मीरा मां ठारू ए संगे संगे सुनी करी आसुची देख बापा मो राधा मां पई केरे कामटाए करी देले न हेले बिचारी हां बापा तो बापा ऑपरेशन पई ए 10 लाख टंकार चेक द मौसा आपण भगवान मौसा हेले खाली रे तो टंका की हारी बोलो खाली रे काहे की सुनो मोर जड़े संपर्कीय पुतुरा कोटिपति ता घर भुवनेश्वर कौन कहबी बापा तार गोटाए जीत जीवन से बा हम किंतु कहीं हेले
ता मार गोटाए जिद मते बहुत दरकार सेति पाई कहिला मौसा मौसा जत्ते लक्ष्य जाऊ पछे मो बहु पाई मिछ बौर अभिनय पाई गोटाए झिया 6 मास की वर्ष का कथा धरि नब ए गोटाए वर्ष किया चाकरी राधा जदि ए कामटा नहीं मौसा राधा के विवाहिता हरी बोलो या आग को देखो अरे ये तो मिछि मिछि का एटी काच काढी देबो सिंदूर पोछि देबो मौसा सेठी जाई पिंडी देबो बस नहीं मौसा हिंदू धर्म रे स्वामी मला पर स्त्री संख्या सिंदूर काढी थाए तमे फेरी जाओ मौसा फेरी जाओ तमे काहे की अबुझा होउछ तबे तमे तो गर्व करिबा कथा तम स्त्री आज चाकरी करिबो बिच बहुर अभिनय करिबो ए टंकाटा आसले ना आम बापाकर ऑपरेशनटा होई जिवो आम आज्यटा बलरे बलरे परीक्षाटा दबो आस ओते बाडू बेसरे सजेई दियो पारिबिनी राधा एते बड़ पाप काम मु करि पारिबिनी तू जी थाउ तो तते मु मारी पारिबिनी ए तमे कोन से तम राधार कान बड़ा कथा बोली गलड़ी कान धर कहूची अरे तोर एठिके आस कहूची अरे आस अरे आसो न एबे मते बाडू बेसरे सजेई दियो राधा এই ভগবান আম উপরে এমিতি দাউ সাধিবে বলি কেবে জানি নথিলি লো রাধা তুমি ঠিক কইছো কাটা ए भगवानटा आम ऊपर जेमिति दाऊ साधुछि ना ए आमे ताकू सेमति बाड़ो मारिबा ହଁ ଲୋ ରାଧା ତୁ ଠିକ କହିଛୁ ଭଗବାନ ଯେମିତି ଆମ ଉପରେ ଦାଉ ସାଧିଛନ୍ତି ଆମେ ବି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦାଉ ସାଧିବା ମା ରାଧା ଆଲୋ ମା
ବାପା আরে অমনিষ অপারেশন নহলে মু মরিଯିବି অর্থ অভাবରୁ ମୋ ପୁଅର ପରୀକ୍ଷା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ তো ଆକାଶଟା ଛିଡ଼ି ପଡ଼ିଥାନ୍ତା ନାଇଁ ବାପା ନା ପୃଥିବୀଟା ଫାଟି ପଡ଼ିଥାନ୍ତା ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନଥିଲା ବାପା ଯଦି ଉପାୟ ନଥିଲା ତାହେଲେ ନିଜ ଦେହରୁ କିଡନୀ ଯାଇ ବିକି ବାପା। ଦେଲୁନି ନହେଲେ ଭିକ ମାଗିଲୁନି ବାପା କିନ୍ତୁ ପର ଝିଅରେ ତୁ ବିକିଦେଲୁ ଆରେ ତତେ ନେଇ ମୁଁ କେତେ ଆଶା କରିଥିଲି ତୁ ଶେଷରେ ଗୋଟାଏ ମଣିଷ ବିକା ଦଲାଲ ନାଇଁ ବାପା ପାଲଟିଗଲୁ ନାଇଁ ଶୁଣ ମୋ ଅପରେସନ ତ ଦୂରର କଥା ସେ ଟଙ୍କାରେ ମୋ ସୁଧି କ୍ରିୟା ବି ହେଇପାରିବନି ନାଇଁ ବାପା ତମେ ସେମିତି କୁହ ନା ତମ ମରଣ କଥା ଶୁଣିଲେ ମୋତେ 100 ଜନ୍ମର ପାପ ପରି ଲାଗେ ହଁ ତୁ ପାପୀ ମହାପାପୀ ତା ନ ହୋଇଥିଲେ ପାଦରୁ ଅଳତା ଲିଭିନି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ଜାଣିନି ଘର ଲକ୍ଷ୍ମୀ କେତେ ଟଙ୍କାରେ ତୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଲୁ ଶୁଣ ତୁ ଯୋଉ ପାପ କରିଛୁ ବାପା ହିସାବରେ ମୁଁ ତାକୁ ଆଜି ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରୁଛି ନାଇଁ ବାପା ମୋତେ ତୁ ଛୁଇଁବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁନୁ ନାଇଁ ବାପା ଆଜି ଏଇଠି ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ଖୁସି ହେଇଯାଉଛି ନାଇଁ ବାପା ନାଇଁ ବାପା ସମୟ ସାଥିରେ ବଦଳେ ଦୁନିଆ ମଣିଷ ଜୀବନ ଦୁଇ ଦିନିଆ ସମୟ ସାଥିରେ ବଦଳେ ଦୁନିଆ ମଣିଷ ଜୀବନ ଦୁଇ ଦିନିଆ ସମୟ ଖେଳୁଛି ଲୁଚକାଳି ଖେଳ କିଏ ସେ ହସୁଛି କାହା ପାଇଁ କାଳ ଜହ୍ନ ଆଲୁଅରେ ଦିନ ଜଳୁଛି ଏଠି ଜନମ ନେଇଛି କାନ୍ଦିବା ପାଇଁ ଜନମ ନେଇଛି କାନ୍ଦିବା ପାଇଁ ଜନମ ନେଇଛି କାନ୍ଦିବା ପାଇଁ ଜନମ ଆଜି ରାଧା ଜୀବନରେ ନୂଆ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ ହାସର ଭଗୁଡ଼ ହବ ଲୁହର ଶ୍ରାବଣ ହବ ଏକଥା ମତେ ଜଣା ନାହିଁ ଗୋଟେ ପଟେ ନୂଆ ଭଗୁଡ଼ର ବିଟା ବିଟା ପାପ ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ବହିରି ଆଷାଢ଼ର ଲୁହ ବିଜା ପୁଣ୍ୟ ଏ କାର ଏବେ ମୁଁ ଏ କାର ଏବେ ମୁଁ କାର ପଇସା କହିଦେଇ ଗଲେ ଆଜି ମତେ ବିଚ ବୋଉର ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ପଡିବ ତାଙ୍କ ପୁତୁରା କୁଆଡେ ବହୁତ ଭଲ ଦେଖିବାକୁ କେମିତି ସେ କେତେବେଳେ ଆସିବେ ସେ అయ్యయ్యో అమ్మా నా పేరు రంగా తెలంగా ఆ తెలంగాణి బప్పా ఒడియా ఓఖానాయికి బిరినాయి
भारी बढिया मजा फजारे ତମେ ଏଠି କଣ କରୁଛ? ଏଟା କୋଉ ଜାଗା? एडा अम्मा एडा रंग कठिए पहले एडा देहदान करिवा कथा है हेलो ने घुंगुरा ଦେଖ ମୁଁ ତମକୁ ହାତ ଯୋଡୁଛି ମତେ ନରକପୁରୀର ଅସ୍ତୁତି ସଜେଇ ଦିଅନି। हसी गलु लो माया जाल भितर छंदी होई गलु ନାଇଁ जेते चेष्टा कले भी खसी जाई परिबुनु काई कि ना ए नाटक रचना करिछि मु चिली खलनायक एमिति तो चरित्र बर्बाद करि देबी हेलो ତାମାନେ ଏସବୁ मिछ डॉक्टर सहित तो बागर फाकी देली आ मिछ मर्डर केस रे तो भाई मुंडरे अठा बळी देली आउ 10 लाख टका देई तते एठिकी आनिछि काई कि ना तो साथी रे बासर राति करिवाकू एमित नुआ नुआ साथीबक सहित सबो राति हबो तो पाई बासर राति हेलो बोलो ये रंग कोठी की आसीबा को बेले अनेक बाट एले जीवा बाट नाही लो आई आई अम्मा କଣ କରିବି ବୋ ଏ ନରକପୁରୀ ମୁଁ ଯିବି କେମିତି ମୁଁ ଏଠୁ ଯାଇପାରିଥାନ୍ତ ହେଲେ ମୋ ନଜର ପଡ଼ିଛି ମାନେ ତମେ ପାଦରେ ଘୁଙ୍ଗୁର ବାନ୍ଧିବ। କାହିଁକି ଏସବୁ କରୁଛ? 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୋର ନିହାତି ଦରକାର କାହିଁକି ନା ମୋ ଭଉଣୀକୁ ମୁଁ କଥା ଦେଇଥିଲି। ତମେ କଣ ସତ୍ୟରେ ମତେ ବେଶ୍ୟା ସଜେଇଦବ? ଏ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଗରମ କର ନେବେ ଆଉ ତା ନହେଲେ ମୁଁ ତତେ ସତୀରୁ ଅସତୀ ସଜେଇ ଦେବି। ହଁ क्षमा करदे ता नहले मते नरकरे जागा मिलबनी। हे भगवान शेष यही दिन मोर देखिबार थिला जे बापा मो पई सय मानसिक करथिला। हे आकाश तमे मो मुंडरे खसी पड़ो। हे पृथ्वी तमे खंड खंड हो जाओ। हे धर्म तमे सृष्टि को ध्वंस कर दियो। हे भगवान शेष यही दिन मोर देखिबार ए विश्वास मते क्षमा करदे नाइरे विश्वास एटा अब भाग्यर दोस्तरी। ए विश्वास हेले तू एठी कोन करछु? सबू ए बेईमानकर षडयंत्र लपा तू एठी शीघ्र चली जा। तू चली जा लपा तते छाड़ी कुआडे जिबी रे पागड़ा? तामाने तू तो पाई पादेरे गुंगुरो नाइबी नहीं अम्मा तो पाई मतारे मु कोचरा नबी नहीं अम्मा मु पारिबिनी आउ देखिबी ओ जीवन नाटक करते
साथी रे बदले दुनिया मनीष जीवन दुई दिनिया समय साथी रे बदले दुनिया मनीष जीवन दुई दिनिया समय खेलुची लुचका निखेल किए से हसुची कहा पाई काल जधालुआरी देह जरुची एठी जनम ନେଇଛି କାନ୍ଦିବା ପାଇଁ ଜନମ ନେଇଛି କାନ୍ଦିବା ପାଇଁ फुल झमेला हो चक्रवीर साली काजलटा मला आउ से डाक्टरटा पागल हो गला आउ राधाटा रंग पोखरी रे आउ आना आउ राधार ବାହାଘର ଆଇଆ ଅମ୍ମା ସେ ମାଇ ପିଲାଟା ଯେତେ ଦିନ ମୋତେ ପସନ୍ଦ କରିବ ସେଦିନ ଏକା ମୋ ବାହାଘର କେଡ଼େ ମାଟି କହୁନାହାନ୍ତି ହବ ହବ ଆଉ ତାପରେ ଆପଣ ତ ଖାଲି ଖୁମ୍ପିବେ ତୁ ଆନା ରଙ୍ଗ କୋଠରୀରେ ରାଧାର ଭାଇଟା ରହିଛି ଆଉ ସେମାନେ ଯଦି ଏକାଠି ହୋଇଯାଆନ୍ତି ରଙ୍ଗ କୋଠରୀ ରାଧା ଭାଇ ପରେ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛି କଲା କ'ଣ କହିଲୁ ବସ୍ ସେ ପାଗଳ ଡକ୍ଟର ପାଗଳ କାନ କୋଲ ଫେରାର ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଆରେ ସେ କଥାଟା ଅଡୁଆ ହେଇଗଲା କ'ଣ କରୁଥିଲେ ବା ତମମାନେ ଏବେ ଯାଅ ସେମାନଙ୍କୁ ଖୋଜ ଆଉ ଦେଖିବା ମାନେ ପୁରା ସଫା କରିଦିଅ ମୁଁ ଅହିରାଜ ମାନ୍ଧାତା ଖାଇବିନି ବେ ସିଧା ଗିଳି ଦେବି ଛଅର ହାଡ଼ ମାଂସ ସବୁ ଚୁନା କରିଦେବି ଆଇଆ ଅମ୍ମା
केमिति रही थांती कहलो आज पर सावित्री मने पकइलो सावित्री दिन राति उठी भोग राग सागिड़ शाढ़ी शंखा सिंदूर नहीं बाबा हटनाथक मंदिर जाई सेठारे सावित्री माँ को पूजा सारी देला परे मो काम मु चारी जाई हेले केते वर्ष हैला आम बुझा पाठ बंद हो जाइछि मु आ सही पारुनी इच्छा होची विष खाई दबाको आज पर दिन तमे यही कथा कहि परलो आत्महत्या महापाप तमे कौन जान आत्महत्या कले मनीष आत्मार आर पारे शांति नहीं कि मुक्ति नहीं तमे जानी न पार मो हाथटा टिके खोली देलो पुणी माड़ खाई मरिबा को ओहो तुमे डरुचो काहे कहलो बहु जाइछि तांको घर को पुओ ड्यूटी जाइछि केही देखिबेनी खोली दियो बाल्य लीला अबे इच्छा होची तब दी जण को मारी दबा को अरे मारी दे हमको अरे तो भली पुओ मारी दे मारे मारी दे हमको आउ ठिया हेलु काहे के मार अरे मारू न अरे बे काहे कि ना वो रुद्र जति की भद्र का घर में से हरामी खोर आई मीन अभद्र मारिबे 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 जदे मरिबा को एते भय ताले से नटराज मूर्तिर ठिकाणाटा कहि दउन तम दुई जण को सब दिन पय मुक्ति देई देबे अरे मूर्ख कुंभीरर मांकड़ कलिजा खाइबा गप शुणिछु मांकड़र कलिजा सिना गछ कोरड़े नथिला हेले मो कलिजा होची सेई हटनाथ से हटकेश्वर से परमेश्वर अरे तू ताकू जानिनु हे पापी से पाप करना कोकुआ भय हब ये कलिजुग ध्वंस होइजिवो ओ जानि जे तमे दी जण मरि गले बे से मूर्तिर ठिकाणा मते कहइबनी ठीक अछि आना आना अय्या अम्मा पेरू रंगा तेलंगा आ तेलंगानी पापा उड़िया ओखा नहीं कि बिरी नहीं टोका में भारी बढ़िया बजा बजा रे बढ़िया प्रणाम बोले हम सरकार कहते तुम नटराज मूर्ति अच्छे सेटा दे दे का नहले जितना टंका दरकार से टंका हम देदेबू हेले से मूर्ति आमको दे दे ना चली जाओ मो सामनारू दलाल स्मगलर मूर्ति चोर अरे तुम मानक जानी तुम हाथ
से मूर्तिटा पड़गले तमें शहरान मार्केट में कोटी कोटी टंकार बिक्री करदेव। अरे चंडाल सी मो प्रभु मो हृद चंदन मो हटनाथ। अरे ताकू न देखिले मु बंची पारि। अय्यो अम्मा ए बाबा तोते प्रणाम करछे कहले तो गोड़ धरि देबी। अय्यो अम्मा ना एमाने एते सहजरे मानिबेनी आको दुई जण को तमे सब दिन पई अंध करि दी। अय्यो अम्मा अबे आ बापा बापा तुम देह सारा एमती रक्त एमती क्या करे बापा बहु मु तुमको जाई पाला बहु तो निश्चित आदेशटा मो गोरे बेड़ी पकई दउछि। पारो तुम पुआ आसी राजू आसी सी आमको मेडिकल नहीं जीव। अरे राज वो मरी जीवी रे से कोसे डाव आखि दिना ताली देछि मु ताकू बार स्नेह ममता दे पालिथिली हेले मु तते ताठार होता दर करिछि केते कष्ट देछि मु तते हेले आज मु सब जगह आड़े दे कहूछि ए ममता घररे मु तते डाकुछि। अरे धनो मो भाई जदि मो बापा बोरे किछि हेई जाए मु तुमको छाड़ीबिनी भाई बहु बापा मु तुमको मेडिकल ले जीवी। बाटो एक बाटो बाटो धोखा दिए लुमा कुछ धीरे आखी पाता काहे बाटो एक बाटो बाटो धोखा दिए
ଚାଉଳ ବୁଲିଆ ଚୂନ ଟିପା ବିଛା ବାଳି ରଙ୍ଗ ଝିଲିର ସବୁ ଶଙ୍ଖା ଆଣିଛି। ଏ ମା ରଖୁନୁ ମା ରଖେ ତୋ ଗୋର ହାତକୁ ନା ଭାରି ମାନିବ। ଆରେ ମାନିବ କଣ ମ ତୋ ଚେହେରା ହେଇଛି ନା। ତମେ କିଏ? ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ପଚାରୁଛି ତମେ କିଏ? ନାଇଁ ମୁଁ ବୁଝି ପାରୁନି ତ, ମୁଁ ବୁଝି ପାରୁନି। ହଁ ତମେ ଚୁଡ଼ି ବିକିବାକୁ ଆସିଛ ନା ଝିଅ ବୋଉଙ୍କ ମୁହଁ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଛ? ବା ତମେ କିଏ? ଆଲୋ ତୋ ଛୁଆ ଆଡଭାନ୍ସ ବାପା ରଙ୍ଗିଲା। ଏ ମା ରଙ୍ଗିଲା ହେଇ ତମେ? ହଁ ବା ହେଇଟି ବିଉଟି। ହଁ ଆଲୋ ତୋ ପାଖକୁ ଆସିବା ଗଲେ ହଁ। ଏମିତି ବେଶ ବଦଳି ଆସିବାକୁ ପଡୁଛି। ଇଏ ସତ ନା କଣ? ହଁ ଏଇଠି ବା। ତମେ ଏମିତି ଅବଳରେ ଆସିଲ ନା? ଏଠି ଏମିତି ବେଳରେ ଆସିଛ ବୁଢା ଆସୁଥିବ। ଆଉ ହବନି କଣ ହବନି? ହେଇଟି କଣ? ଆଜି ଫୁଲ ମୁଡରେ ଆସିଛି। ହଁ। ଆସିଛି ମାନେ ଘଟଣା ଘଟେଇକି ଯିବି। ଇ ମା ସତ କହୁଛ? ତାହେଲେ ଚାଲ ସାରୁ ବୁଦା ମୂଳେ ପଳେଇ ଏ ନାଇଁ ନାଇଁ ଲୋ ମା ଆଉ କଣ କହୁଛ? ଶହଟା ଭିତରୁ ଗଲେ ଗଲୁ ହବ। ଆଉ କଣ ଆରେ ତା କହୁଛ? ପାଖରେ ମଶାଣିଟିଏ ହଁ ହେଇଟି। କହୁନା। ହଉ ଚାଲ କୁଆଡେ? ଚୋରା ପ୍ରେମ କଲେ ଏମିତି ହୁଏ। ଆଚ୍ଛା। ମଶାଣି ଭିତରେ ମଧୁ ସଜା। ଇସ୍ କଣ ମାରିଦେଲ ଏ ଠିଆରେ ଠିଆରେ। फूल तो गुच्ची गुच्ची चंपके मेरे हाय। ଶଳା ଛଞ୍ଚଣ ମହାନ୍ତି ଗୋଟାଏ ନିଗିଡା କାଠ। ମରଦ ପଣିଆ ନାହିଁ ବିଉଟି ତୁ ଜାଣିନୁ ବେ ଏ ନିଗିଡା କାଠର ପରା ଜୁଣା ଆମଦାନୀ ହେଇ ବିଦେଶ ଯାଉଛି। ନାଇଁ ଶଳା ଏଥିରୁ ଆଜି 2-4 ପେକ୍ ମାରି ବଡିକୁ ପୁରା କଟା କରି ଏମିତି ଘାଣ୍ଟିବି ଯେ ପୁରା ଲହୁଣୀ ବାହାର କରି ମୁଁ ଚଞ୍ଚଳ ମହାନ୍ତି ଖାଲି କମ୍ପିବି। ଆରେ ହେଇଟି ଡାଲି ଆଉ ଲାଜ କରୁନି ମ। ଆଚ୍ଛା। ଆରେ ଦେହକୁ ଦେହ ମିଶି ଯାଉ ବହି ଜମି ଯିବ। ଇ ମା ଏଇଠି ଜାଣିଛୁ ନା ଏଇ ଅନେଇଲ ଏଇ ରାତିଟା ମତେ ଭାରି ଡର ମାଡୁଛି। ପୁଣି ଜହ୍ନ ପୋକ ମଶାଣି ରାତି ନା ନା ମତେ ଭାରି ଡର ମାଡୁଛି। ଆଲୋ ପ୍ୟାର କିଆ ତ ଡରେଗା କିଆ। ଏଇ ବୁଢା ଆସିଲାଣି ନା କଣ? କଣ କରିବା କହିଲ? ତମେ ଯାଉ ଯାଉ ତାକୁ ଶୀଘ୍ର କଣ କରିବ? ଯାଉ 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 ମୁଁ ଏଇଠି ଅଛି। କଳା ଭୂତନ ବ୍ରତ ଭାଇ ହୁସିଆର। ଆରେ ସାବଧାନ ହୁସିଆର। ମାଝି ମଉସା ତମେ ଏତେ ରାତିରେ? ଆରେ ମୁଁ ତ ସବୁବେଳେ ରାତିରେ ଫେରେ ହେଲେ ତୁ ଏଠି କିଏ ରେ? ତୋର କିଛି ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ ତ? ଆରେ ନାଇଁ 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 ମଉସା ଏଠି ଗୋଟେ ଝିଅର ପ୍ରେତାତ୍ମା ବୁଲୁଛି ବୁଝିଲ। ଆମକୁ ଗାଁରୁ ପାଲିକଣି ପହରା ଦଉଛି। ହେଇଠି ମଉସା ଜାଣିଛ ନା ସେ ଗୋଟେରେ ପୁଣି ବାହାରୁଛି। ହେଇଠି ତ ଭାଇଲାଣି ଆଉ। ହେଇଠି ହେଇଠି ଭାଇଲାଣି 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 ଭାଇଲାଣି। ସଳା ଲୁଙ୍ଗୁରା ହେଇଛି ଆଉ ବୁଢା ମୋ ମାଲକୁ ଡରେ ନା ରେ। ବିଉଟି ବିଉଟି ହେଠି ଦେଖିଲୁ ତ ସେ ଶଳା କିନ୍ତୁ ଭୂତ ବେଳେ ଡରି ଧାଇଁ ପଳେଇଛି। ଏଥର ଆମ ପ୍ରେମ ଖୁଲମ ଖୁଲା। କଣ ମାରିଦେଲ ମୋ? ଠିଆରେ ଠିଆ। ହରି ବୋଲ ପାଳ ଦଉଡ଼ି ତ ପୁରା ବୋଳି ହେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଠିଆ ହେଇଛ କଣ? ଶଳା ଭଲ ପ୍ରେତାତ୍ମା ନାଟ କରୁଛି। ट्रेन चलने लगे चेंज कुछ बे ये दे ओए छाड़ भाई अरे शला एटा ताहले से जियर प्रेता कौन हैला ने कौन हैला तम गुड़ हांडियाटा तम पाखे रखी थाओ एठी जिए खाइया कथा सिए खाई देबे तमे गुड़ हांडीटा धर के बई था ए शला कौन कहउछ गुड़ हांडीटा को धर के सेमिति बई थाओ तमर आउ किछि काम नाही जानिछ ना रंगीलाई को पे आसीथिले एठी जानिछ से कम आइथिले से दिया देखा कहिथिले के दिन दिया देखि नथिले त दिया देखा कहिथिले हां शला हां यो देखियो हां दिया देखिले घर बुआ हां मु तते
दिया देखौछि दियो देखेइबो तमे आउ देखेला वाला अवस्था रे भी नाओ हेडी तमे आज टू गल्ला ताकर मोर फीटी जाओ एटू भले कहूची न बहे से की भी आउ किछि बाकी रखिबनी रंगलाई आउ किछि अन्य आनी नै धर मते चाललो हौ आसा मारी आसा मारी आसा मारी आसा ना ভালো কন্দুচো पाखरे केमितिका जादू अच्छी के जानी तुमको टिके न देखिले मु मो निजको कंट्रोल कर तमे ना मो शयने सपने केवल तमे ही तमे भाई ना और जानी छ तमे ही मो आरंभ और तमे ही मो शेष भाई ना सतरे तमे मते एते भले पाओ आई मीन धारा दीदी ठारू भी अधिक मु भी तुमको नहीं अनेक स्वप्न देखी अच्छा केवल समय को अपेक्षा को दिन हम मिशन दा सक्सेस हे जीव दे और सेही दिन हम आगे कोनोसी बाधा विघ्न नथिबो से दिन भी खूब कम समय में डार्लिंग प्रथम तुम लक्ष्य स्थल रे पहुंचे दी और तापरे हिंदी में एक कहावत है साली आधा घर वाली साली में जो मजा है किसी में नहीं सुचेता की पादर पूरा करी आनाटा को तार उक्का सिखै देबा पड़ी और तापरे समस्त को मु ए घरु बाहर करी और तापरे से माने जानिबे ओइराज मानदाता भौण मोर राघात देबाटा केते भयंकर छाड़ो मते वर्तमान ऑफिस जीवार टाइम है अरे बाबा उठे दियो ना भाई ना एते व्यस्त काहे कि जे अरे बाबा एते कंजूस कोन दियो ना हां ठीक अछि ताले पाखु पासा भाउज सतरे भाउज से तुमको मु भूल बुझिथिले हेले एबे जानुची मो भाउज गोटे सुन्ना भाउज नहले से 10 लाख के हमें किए सॉरी भाउज मते क्षमा कर देबो आसु आ माके माके कोने जाउची ओ कोने ना भाउज आकी कोने ना ठीक है फुंकी दियो ना आ आ पुनी गोडो कोन हलो तमने चलो मेडिकल चलो भाउज पापा नहीं आई लव यू अर्जुन आई लव यू तुम न पहले मु पागल है जेबी तुम स्टाइल तुम स्माइल पूरा पागल कर दे छी ए आसो ना ओ देहरे देह मिसई दियो ना ए आसो आई मते छाड़ दियो हे भगवान ये की परीक्षा थमारो मु तुमको हाथ जोड़जी मते छाड़ दियो मु देहरे चलु तुम ए काम ना लिया को आसो टिके लिबे दियो ना अरे आसो वीरा वीरा अरे मु तुम भाव जाओ अच्छा नाई भाई चुप ये गारो भाई नाई भाई आरे गुटा कलंक नाई भाई तमे भूल देखिछ मुच सुनिछ बस आ पदे कहबी तो मारी देबी तते ताको मारिबो सूर्य मु कहूची सुनतु घरे कहीं नथिला बेले मोर साड़ी चेंज कला बेले आर्य मते जोर जबरदस्ती पेड़ ऊपर को नहीं गले
माँ समान और मो भाई आमे गोटे माँ पेटर से माने कौन मिछ कहबे जेते बेले मु तीन तुंडर छेली कुकुर सेते बेले मु समस्त आखि रे दोषी बापा बेईमान विश्वासघातक शेषरे माँ पाखरे पाप करदेलु कहीं एते बड़ साहस कलु मारिदेवी तते आज आज राम सीता अयोध्या रे अशांतिर झड़ सृष्टि करिछु सेते बेले से बहुत ते शास्ति दब ले बहु ए बेईमान टाकू कुकुर परी पिटी पिटी ए घर बाहर कर दे ए सुन आज ठारू ए घरर एरुंडी बंद तो पाई बंद हे गला बापा एईटा तो बापार आदेश बापा तो बापार नियम बापा आज मु तुमको छाड़बी मु तुमको ए मैडम बहुमा मु पचारुछि मार्जो को तमे मारिलो काहेकि आज पर्यंत मु ता पर को हाथ उठे नथिली हेले तमे ताको आज मारी पाइलो मुझे पापी को मारी न थाके कोन पूजा करी थांती से मो प्रति व्यवहार खराब करिछि के कहिलो मार्जो गोटाए पापी नहीं पापीर द्वाही दे बरं तमे ताको मारिछो हेले मने रखो बहुमा आमे तिनी भाई लक्ष्मण र तिनीगार त्रिवेणी संगम शरीर सिना तिनीटा हेले आत्मा गोटाए जीवन गोटाए भाई मु गोटे पापी भाई पाप करिछि नहीं रे पागला मु परा अछि तोर सबु पाप को मु एई मुंडरे मुंडेई लेबे अरे ठियाटा कोन हैछ जाऊ रो पुलिस को फोन करिवो हाटा करियो नै चकोण डाकुची मीरा ए संगे संगे डाकुची कही जा बहुमा मार बहुमा एईटा को आहुरी मार एईटा बंची जिबार मरीबा जा एईटा को मार बहुमा बापा तमे एठी पत्थर पर ठिया होई आदेश दउछ अथच से माने ताको कुकुर परि पिटुछंती मैडम बहुमा कहि परिबे मार जो पाप करछि ए କଥା तमे विश्वास करि पारुछ ए कान्हा ये जदि कहे पूर्व सूर्य पश्चिम रे उंची पर्वत शिखरे पद्म फुटिछि ताकू हुए तो मु विश्वास करि पारे हेले मो आर्य चरित्रहीन ए कथा केबे मु विश्वास करि परिबे बापा हेले काहे की बापा काहे की ताको वनवासर आदेश देले से दिन कौन दशरथ से दिन दशरथ को निज इच्छा रे रामचंद्र को वनवास आदेश देइथिले बापा ए घरे मो भगवान को आदेश को मु अवमानना करि परिबी केवल गोटाए कथा कहिबी रामायण कहानी मु तमठु शुणिथिली रामायण कहानी रे प्रभु रामचंद्र 14 वर्ष वनवास जाइथिले हेले एठी लक्ष्मण वनवास जाउची ए आर्य अरे तू सत को सते घर छाड़ी चली जा रे भाई रामायण को लक्ष्मण चरित्र कलंकित थिला ना लक्ष्मण देवी जानकी को खराब आखिरे देखिथिले रे पागला मु सिना अपाठुआ फिर हसियानिया नुहे रे गोटाए पुरुष गोटे स्त्री को बलात्कार करने को जाइजे निज पिंधा सार्ट टा चिरी पकाए ताहा आज मु प्रथम थर देखुची तमाने तमन तमे कोन कहबा को चाहउछ किछि नहीं मैडम बहुमा केवल एतिकी कहबी मु आर्य मो छातीर कलिजा ए पटनायक वंशर पुओ ता भाग्य दोषरु आज से घर छाड़ी जाउची बोली ताकू कोन तमे एमिति छाड़िबो
हे अयोध्यार किंग कर्तव्य राजा दशरथ आपण मते एतिकी आदेश दियंतु मो भाई ए घर छाड़ी गला बेले ता भाई रो पिंधा साटा पिंधी की जाऊ तुमको तम पुअर नियम भाई समय साथी रे बदले दुनिया मଣିଷ ଜୀବନ ଦୁଇ ଦିନିଆ समय साथी रे बदले दुनिया मଣିଷ ଜୀବନ ଦୁଇ ଦିନିଆ ସମୟ ଖେଳୁଛି ଲୁଚକାଳି ଖେଳ କିଏ ସେ ହସୁଛି କାହା ପାଇଁ କାଳ ଜନ୍ମ